Sini mari sahani kasih kaya dongku. Oh kasih oh jadi nih hari lagi orang lain. Ayo lagi, ayo yang kaya jadi nara. Engkau mau protein dia, engkau cok manglak, protein kita nak hardi. Kita kerakhir abad mau dekat gelap. Engkau semua sirkau yang mana disebut betul, belum telah betul, mana sekarang kaya ni bagai kau. মালিক সাহেব তোমাকে ভগবান মাফ করবো না তুমি এমন কেন
করছো আমাদের বোবাকরাকে কেন এমন করছো বকবরকে করুন তাহলে আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যাবে আপনি এমন করলে রাজ্যপালের শাসনে ত্রিপুরা হাসতে যদি করলে অনেক হবে আপনার সিট ঈশ্বর চাইলে তুমি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তোমার সিট ধন্যবাদ Ini manik sahani kastok hanya dongku. Oh kastok oh jodoh na hari lagi orang lain. Aur bagi ayam yang kaya jodoh nara. Engkau mau petel dia engkau chok manglas petel kita na hari. Kita kerakhir abad mau dekat gelap. Hai hai. Manik sah pemradai ci. Manik sah pemradai hai hai. Manik sah pemradai ini batakak. Manitra hai hai Manitra hore boy Manitra hore boy Manitra hai hai Manitra kamu pun mari kerana sekolah jadi salah senang. Hinggai dengar suruh mana bisa berbuat tak? Berem telah buat mana kurang kaya ni bagai kau. Kulano media person orang sampai kami hinggai ini sini bobagrano kami himani bisingte manik sahani te sini manik sahani bobagrano kami himani bisingte ini khadu khonanggai sini himbo tok laila kya abun bagai kulana ang sana ni musungo manik sahano sini manik saha doktor manik sahano sing sana ni musungo tamunggang ke bo ojorawo oba hai sikito ongai bo mo hage sini bobagrano kha hamiani bisingte khai bo sini bobagrano insal khai bo hamia phunugai Omai ke kok samari belani sini bakau dukanango sini 186 bosong raja ni bobagrah ni sing khiasak no sini bobagrah no sing bobagrah ni mani ui thangnai maharaja ni sing mani ui thangnai abun bagai sini bobagrah no hambe hinman bagai sing belai ni dukanango ti manik saha nung sing jo to budi ui sinung tini sini tirpura haste o nung manik saha nung tini o jaga ni sing jo to budi mani bising sinung tini o jaga mukhyamantri sawi nung o jaga ma haingi dong man hungkai tini sini bobagrah no sing bobagrah ni mani thani wo nung kebeng mungtang di abun ang manik saha no sana ni musungo asukno joto no te hanu hai ang koina ni musungo joto tiprasa haste ni ngai nai joto BJP khai dong na rang ang koina ni musungo norok ni bohok bantina ni bagai chini bobagrana hambi himana porjonto norok a jagawo je jagawo 22 tarik thanai killawo bobagrana sejawi tong mani jagawo norok oma hai jagawo tini jodino yapa khorobi tong hangai usuk jora tabuk ni jora rogo norok sisaya hangai chini tiprasa angai bukung barani ngai norok joto gelegai thangwani na ang khawan chugo abun bisingtenya ang tini masawo ramuni hingkangka o jagawo tini tiprasa angai nai oba hake bujia yapa khorobi tong hangka belani chini bakhawo dukhanango abun baga ang sanani musungo joto tipra hasteni lukurok te hamjak nai boro rong ang sanani musungo norok bojate chini tipra hano mothang nai hini bobagra basai phemani jagawo norok tini joto yapri thamjakai khakara khai yak baksa khai sing joto saman khai sing joto kifili sing joto no bobagra ni mani lai nai te sing manik sahano sing insal khaiman sing insal khaino thangna hini ang ani kokno oron muthagai joto no na hambai কি কারণে মূলত আপনাদের আজকের এই কর্মসূচি kulano media person orang sampai kami hinggai tini sini bobagrano hamne himani bisingte manik sahani te sing tini manik sahasin bobagrano hamne himani bisingte tini khadu khonanggai sing tini himbo tok laila kya abun bagai kulana ang sanani musungo manik sahano chini manik saha doktor manik sahano sing sanani musungo tamunggang ke bo ojorawo oba hai sikito ongai bo mo hage chini bobagrano kha hamiani bisingte khai bo chini bobagrano insal khai bo hamia phunugai omai to kok samari belani chini bakhaw dukhanango chini 186 bosong raja ni bobagrah ni sing khiasak no chini bobagrano sing bobagrah ni mani ui thangnai maharaja ni sing mani ui thangnai abun bagai chini bobagrano hambe hinman bagai sing belai nu dukhanango ti manik saha nung sing jo to budi ui sinung tini chini tirpura
abon bisingtanya ang tini masawo namoni hingangka o jagawo tini tiprasa anginai oba hake bujiya yapa khorbui tong hangka beleni chini bakhawo tu khanango abon baga ang sanani musungo joto tipra hasteni lukurok te hamjak hano hamjak nai boro rongna ang sanani musungo noroko jate chini tipra hano mo thangnai hini bubagra basai phemani jagawo norok tini joto yapri thamjakai khakara khaye yak baksa khaye jeng joto saman khaye jeng joto kifili jeng joto no bubagra ni mani lainai te jeng manik sahano jeng insal khaiman jeng insal khaino thangnai hini ang ani kokno oron muthakai joto no hambai কি কারণে মূলত আপনারা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছেন? আজকে আমরা পলিটিক্যাল ব্লক কমিটির পক্ষ থেকেই একটা মাস র্যালি হচ্ছে এই দুস্কি এলাকাতে। গত 22-23 তারিখে আমাদের প্রিয় স্বীকৃত সিএম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর মানিক শাহ ইনি আমাদের ত্রিপুরা মতা চেয়ারম্যান এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের 184 কিংসের অথবা রাজা তানি একজন বংশ উনাকে চরিলাম কনস্টিটিউশনের গত 22-23 তারিখে যে ওনাকে মহারাজ বলবে না বুবাগরা বলবে না সেই অনার্থ তাই এই মিটিংয়ে এ কথা তোলার জন্য এটা একটা দুর্ভাগ্য। কারণ কি নেই আমাদের সেই মহারাজ মাকে মা আমরা ডাকবো বাবাকে বাবা ডাকবো কিন্তু তানি একজন মহারাজকে বুবাগরাকে তানি ওনাকে ডাকবেন সেটা তো ভুল। উনি একজন শিক্ষিত উনি তো একজন সবার জন্য উনি তো সিএম মুখ্যমন্ত্রী সেই জন্য আমরা আজকে বিক্ষোভ র্যালি ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই সিএমকে মানতে পারবে না তাই ইমিডিয়েটলি তাই 1 উইকের ভিতরে তাই ক্ষমা চাইতে হবে। আমাদের বুবারাকে আমরা বুবারা ডাকবই তাই ক্ষমা চাইতে হবে। এই তাই এই ভুল অর্থ যে মুখ দিয়ে যেতে বাইরে হয়েছিল সেটা তাই ক্ষমা চাইতে হবে ইমিডিয়েটলি। তাহলে আমরা আরও বিক্ষোভ র্যালি হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে কী হয়ে যাবে 19 দফা জাতি আমরা সবাই একত্র মিলে আমরা সেই বিক্ষোভ মিছিল হবে। তিনি মানিক সাহানি কাজটা খাইয়া দংখ ও কাজটা ও যত না সারি লাগা নাই আর ভাবে আয় মুন খাই ও যত না র হংকায় মা পেটল লিয়া হংকায় ছক মাংলা পেটল কি জানা হার দে কিটা রাখে রাত মো দে খানলা মানিক সাহা আমরা দেই জি মানিক সাহা আমরা দেই হাই মানিক সাহা আমরা দেই ইন্দি বাচ্চা খা Money for it, money for it, money for it, money for Kamu pun mari kerana sekolah jadi salah sedai. Hinggai dengar kurikulanya mana bisa berjot tada. Beri telah jot tada kurang kaya ni bagai kau. Kulano media person nong hampai kami hinggai tini sini bobagra no hame himani bisingte jeng manik sahani te jeng tini manik saha sini bobagra no hame himani bisingte tini khadu khanangai jeng tini himbo toklaila kya abun bagai kulana ang sanani musungo manik sahano tini manik saha doktor manik sahano jeng sanani musungo tamungangke bo ojorawo oba hai sikito ongai bo mo hake sini bobagra no kha hamiani bisingte khai bo sini bobagra no insal khai bo hamia phunugai
अमायके कक सामने बेलायनि चिनि बखाव दुख नांगौ चिनि 186 बसं राजानि बुबाग्राहनि जों थैयासाकनो चिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्राहनि मानिवै थांनाय महाराजाहनि जों मानिवै थांनाय आबुन बागै चिनि बुबाग्रानो हामबे हिनमान बागै जों बेलायनि दुख नांगौ ती मानिक साहा नों जों जत बुदि वैसि नों तिनि चिनि तिरपुरा हास्टेव नों मानिक साहा नों तिनि अजागाव नों जों जत बुदि मानि बिसिं तिसि नों तिनि अजागाव मुख्यमंत्री सावै नों अजागाव माहायंगि दं मान हुंगाय तिनि चिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्राहनि मानि थानि वो नों केबे मुंतांदि आबुन आं मानिक साहानो सानानि मुसुंगो आसुकनो जतनो ते हानो हाय आं कोयनानि मुसुंगो जत तिरपुरा सा हास्टेनि इंगैनाय जत बीजेपी खायदोंना रंना आं कोयनानि मुसुंगो नरकनि बहक बान्थिनानि बागै चिनि बुबाग्रानो हामि हिमानो पर्यन्त नरक आ जागाव जे जागाव 22 तारिख थानाय किल्लाव बुबाग्रानो सेजावै दं मानि जागाव नरक अमा हाय जागाव तिनि जदिनो याफा खरबि दं हांगाय उसुक जरा ताबुकनि जरा रग नरक सिजाया हांगाय चिनि तिरपुरा सा अंगै बुकुं बारानि इंगै नरक जत गलगै थांबानि आं खावबान छुगो आबुन बिसिंथैना आं तिनि मासाव तामनि हिंगांका अ जागाव तिनि तिरपुरा सा अंगैनाय अबा हायके बुजिया याफा खरबि दं हांगा बेलायनि चिनि बखाव दुख नांगौ आबुन बागा आं सानानि मुसुंगो जत तिरपुरा हास्तेनि लुकुरक ते हामजाग हानो हामजागनाय बर रंना आं सानानि मुसुंगो नरक जाते चिनि तिरपुरा हानो मोथांनाय हिनि बुबाग्रा बासाय फेमानि जागाव नरक तिनि जत याप्रि थामसाखाय खाकरा खायै याक बाक्सा खायै जों जत समान खायै जों जत किफिलै जों जतनो बुबाग्रानि मानि लायनाय ते जों मानिक साहानो जों इनसाल खायमोन जों इनसाल खायनो थांनाय हिने आं आनि कगनो अरन मुथागै जतनो ना हामबाय কি কারণে মূলত আপনাদের আজকের এই কর্মসূচি पुरानो मिडिया पार्सनावनो हामबाय तामनि हिंगांकाय तिनि चिनि बुबाग्रानो हामनो हिमानि बिसिंथै जों मानिक साहानिथै जों तिनि मानिक साहा चिनि बुबाग्रानो हामनो हिमानि बिसिंथै तिनि खादुख नांगै जों तिनि हिमबतक लायलाक्या आबुन बागै पुरानो आं सानानि मुसुंगो मानिक साहानो चिनि मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहानो जों सानानि मुसुंगो ताम हिंगांके बो अजराव अबा हाय सिकित अंगै बो माहाके चिनि बुबाग्रानो खा हामियानि बिसिंथै खायै बो चिनि बुबाग्रानो इनसाल खायै बो हामिया फुगै अमायके कक सामनि बेलायनि चिनि बखाव दुख नांगौ चिनि 186 बसं राजानि बुबाग्राहनि जों थैयासाकनो चिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्राहनि मानिवै थांनाय महाराजाहनि जों मानिवै थांनाय आबुन बागै चिनि बुबाग्रानो हामबे हिनमान बागै जों बेलायनि दुख नांगौ ती मानिक साहा नों जों जत बुदि वैसि नों तिनि चिनि तिरपुरा आबुन बिसिंथैना आं तिनि मासाव तामनि हिंगांका अ जागाव तिनि तिरपुरा सा अंगैनाय अबा हायके बुजिया याफा खरबि दं हांगा बेलायनि चिनि बखाव दुख नांगौ आबुन बागा आं सानानि मुसुंगो जत तिरपुरा हास्तेनि लुकुरक ते हानो हामजागनाय बर रंना आं सानानि मुसुंगो नरक जाते चिनि तिरपुरा हानो मोथांनाय हिनि बुबाग्रा बासाय फेमानि जागाव नरक तिनि जत याप्रि थामसाखाय खाकरा खायै याक बाक्सा खायै जों जत समान खायै जों जत किफिलै जों जतनो बुबाग्रानि मानि लायनाय ते जों मानिक साहानो जों इनसाल खायमोन जों इनसाल खायनो थांनाय हिने आं आनि कगनो अरन मुथागै जतनो ना हामबाय কি কারণে মূলত আপনারা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছেন আজকে আমরা পলিটিক্যাল আমরা ব্লক কমিটির পক্ষ থেকেই একটা মাস র্যালি হচ্ছে এই দুস্কি এলাকাতে গত 22-23 তারিখে আমাদের প্রিয় স্বীকৃত সিএম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর মানিক শাহ ইনি আমাদের ত্রিপুরা মতো চেয়ারম্যান এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের 184 কিংসের অথবা রাজা তানি একজন বংশ উনাকে চড়িলাম 29 সনের গত 22-23 তারিখে যে ওনাকে মহারাজ বলবে না বুবাগরা বলবে না সেই অনার্থ তাই এই মিটিংয়ে এই কথা তোলার জন্য এটা একটা দুর্ভাগ্য কারণ কি নেই আমাদের সেই মহারাজ মাকে মা আমরা ডাকবো বাবাকে বাবা ডাকবো কিন্তু তানি একজন মহারাজকে বুবাগরাকে তানি ওনাকে ডাকবেন সেটা তো ভুল উনি একজন শিক্ষিত উনি তো একজন সবার জন্য উনি তো সিএম মুখ্যমন্ত্রী সেই জন্য আমরা আজকে বিক্ষোভ র্যালি ধিক্কার জানাচ্ছি সেই সিএমকে মানতে পারবে না তাই ইমিডিয়েটলি তাই 1 উইকের ভিতরে তাই ক্ষমা চাইতে হবে আমাদের বুবারাকে আমরা বুবারা ডাকবই তাই ক্ষমা চাইতে হবে এই তাই এই ভুল অর্থ যে মুখ দিয়ে যেতে বাইরে হয়েছিল সেটা তাই ক্ষমা চাইতে হবে ইমিডিয়েটলি তাহলে আমরা আরও বিক্ষোভ র্যালি হবে ত্রিপুরা রাজ্যে কী হয়ে যাবে 19 দফা জাতি আমরা সবাই একত্র মিলে আমরা সেই বিক্ষোভ মিছিল হবে।
কি কারণে মূলত আপনারা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছেন? আজকে আমরা পলিটিক্যাল ব্লক কমিটির পক্ষ থেকেই একটা মাস র্যালি হচ্ছে এই ধুসকি এলাকাতে। গত 22-23 তারিখে আমাদের প্রিয় স্বীকৃত সিএম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর মানিক শাহ, ইনি আমাদের ত্রিপুরা মোর্চা চেয়ারম্যান এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের 184 কিংসের অথবা রাজা কানি একজন বংশ, উনাকে চরিলাম কন্টিনিউশনের গত 22-23 তারিখে যে ওনাকে মহারাজ বলবে না, বোবাগরা বলবে না, সেই অনার্থ তাই এই মিটিংয়ে এ কথা তোলার জন্য এটা একটা দুর্ভাগ্য। কারণ কি নেই, আমাদের সেই মহারাজ মাকে মা আমরা ডাকবো, বাবাকে বাবা ডাকবো, কিন্তু তানি একজন মহারাজকে বোবাগরাকে তানি ওনাকে ডাকবেন, সেটা তো ভুল। উনি একজন শিক্ষিত, উনি তো একজন সবার জন্য, উনি তো সিএম মুখ্যমন্ত্রী। সেই জন্য আমরা আজকে বিক্ষোভ র্যালি ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই সিএমকে মানতে পারবে না, ইমিডিয়েটলি তাই 1 উইকের ভিতরে তাই ক্ষমা চাইতে হবে। আমাদের বুবারাকে আমরা বুবারা ডাকবই, তাই ক্ষমা চাইতে হবে। এই ভুল অর্থ যে মুখ দিয়ে যেতে বাইরে হয়েছিল সেটা তাই ক্ষমা চাইতে হবে ইমিডিয়েটলি। তাহলে আমরা আরও বিক্ষোভ মিছিল, বিক্ষোভ র্যালি হবে। ত্রিপুরা যে কী হয়ে যাবে 19 দফা জাতি, আমরা সবাই একত্র মিলে আমরা সেই বিক্ষোভ মিছিল হবে।